Kad je u pitanju motovloging, problem ponekad može da bude montiranje kamere na kacigu. Naročito ako, kao ja, imate ovako modularnu kacigu koje se ovaj prednji dio otvara, tako da neke vrste montaža za kameru ne dolaze u obzir na ovoj kacigi. Ako vas zanima šta je rješenje za takav problem, onda pogledajte ovaj video, našli smo. Rješenje je u mojim rukama. Radi se o chin mountu. Chin mount, marka, brand Telesin. Telesin je jedan kineski brand, ali brand koji, da kažemo, pravi dosta kvalitetne proizvode po pristupačnim cijenama. Ne, nisam sponzorisan od strane Telesina, čak nisam ni znao za njih do prije par dana, nego vještačka inteligencija me izbacila neke brendove koji su kao bolji, pouzdaniji kineski brendovi i evo, ja sam se ovom prilikom u ovaj Telesin i uvjerio da je dobar. Šta imamo unutra? Ili možda bolje da kažem prije svega kolika je cijena ovoga. Žika me poslao. Kolika je cena? Ovaj chin mount koštao je mene negdje nekih nešto malo preko 7 eura, znači manje od 8 eura, vidjet ćete tačnu cijenu na ekranu. Ono što je bitno je da obratite pažnju da kupite originalan proizvod, jer postoji mnogo kopija i ovog Telesina, tako da evo u mom slučaju ja sam tražio na AliExpress neki oficijalni Telesin shop, našao ga i ovdje imamo hologram, tačan naziv modela, dobio sam original i odličan je. Možda ste primijetili da danas ne snimamo u kući, ne snimamo u nekom zatvorenom prostoru, snimamo na otvorenom jer nas je napokon lijepo vrijeme izmamilo van, a šteta je propustiti ovakav pogled. Tako da nadam se da vam neće buka talasa pokvariti audio dio ovog videa, da ćete moći da čujete ono što govorim. Pa evo da vidimo šta se u stvari nalazi u ovoj kutiji. Šta imamo u kutiji? Kako izgleda taj nosač za kameru? Evo ovako. Dakle, brand Telesin. Ovaj dio je, kao što vidite, savitljiv, prilagodit će se bez problema obliku vaše kacige. Sa druge strane, silikonski pad, da tako kažem, silikonsko jastuče koje, bar po opisu, jako dobro drži tu kameru. I naravno ove velcro trake za pričvršćivanje. Uz ovo dobijate i ovaj vijak kojim se pričvršćuje ova redukcija za kameru na sam nosač. Pa da pogledamo kako se montira na kacigu. Prije nego što vam pokažem kako se montira ovaj nosač, zamolit ću vas, ukoliko to želite, da podržite naš kanal klikom na subscribe. Pretplatite se, lajkujte, komentarišite. Uvijek je vaša podrška motivacija za naš rad. Šta je problem kod ovih modularnih kaciga? Problem je vrlo često sam mehanizam za otključavanje kacige, koji se u mom slučaju nalazi na sredini i većina chin mountova blokira dostup do tog dugmeta. Hajde da probamo da namontiramo ovo. Postavimo sam nosač otprilike na poziciju koju želimo. Provučemo velcro traku sa druge strane i blago zategnemo. Poslije ćemo to još da dotegnemo dok postavimo na željenu poziciju. Isto uradimo i sa drugom trakom.
provjerimo da li je dugme za otključavanje mehanizma kacige dostupno. Jeste. Zategnemo trake i to je to. Za par sekundi sve namontirano. Sad ćemo da stavimo još adapter i kameru da vidite kako to čvrsto i dobro stoji. O kakvom adapteru se radi ovo, bar kad je ova Insta 360 kamera u pitanju, treba nam ovakav adapter da bi tu pričvrstili kameru. Vijak smo, kao što smo rekli, dobili uz ovaj nosač. Imamo pričvršćeno, pogledajte kako to čvrsto i stabilno stoji. Šta je važno da naglasim, naravno ne možete očekivati kad ovdje prolaze ove velcro trake da vam vizir kacige potpuno dihtuje, ali vjerujte, sasvim dovoljno da možete da snimite dok vozite. Naravno ako idete, ne znam, 180, vjerovatno nećete ni snimati, odnosno nećete snimati na ovaj način vožnje. Dakle, evo, to je možda jedina mana, ne samo ovog, nego bilo kog nosača ovog tipa, je što vizir ne može baš u potpunosti da se zatvori, recimo nekih 2 mm da je otvoren. Ostaje nam još da pričvrstimo kameru na ovaj adapter. I evo ga, to je to. Dakle, kamera je namontirana, naravno ne mora da stoji ovako, može da stoji na više raznih načina. Ako dodate one tu zglobove, može da se postavi i horizontalno, ali suština je da ovaj nosač izuzetno, kao što vidite, izuzetno čvrsto drži na svom mjestu kameru. I šta je još bitno? Bitno da, dakle, evo kaciga je zaključana, bitno da ne blokira ovo dugme za otključavanje mehanizma kacige. Evo, bez problema. To bi bilo to što se tiče ovog nosača za kameru. Još jednom kažem, svaka preporuka, nemamo veze sa ovim Telesim brandom, nažalost ne sponzorišu nas ni oni ni bilo ko drugi, ovo je čisto jedan prijateljski bajkerski savjet od jednog bajkera za ostale. Tako da ostaje nam još samo, namontirali smo ovo, kamera je spremna, ostaje nam da sjednemo na motor i pravimo kilometre i uživamo i naravno to i snimimo, da se nekad sjećamo i pričamo o ulici. Hvala na gledanju, ljudi, još jednom podržite naš kanal klikom na subscribe, pretplatite se, lajkujte, komentarišite, šerujte. Hvala vam na gledanju, puno pozdrava i ono što uvijek kažemo na kraju, nosite zaštitnu opremu, vozite defanzivno, vozite bezbjedno, vozite i volite se, ljudi.